So karon dita maglangan kay naglangan ta gamay. Hangad mo sa karayo so man atong tema ning kabuntagon, give thanks in all circumstances. So pasalamat sa tanan nga panahon mga igsuon. So karong New Year's sa atong mga Pinoy natay gitawag nga New Year's tradition or natay mga New Year's revolution. Yung revolution, yung resolution ay anad mo ko ta kung joke oy. First honor, yan na dito mao. Okay, natin mga New Year's tradisyon no nga basta tingpas ating pagaw ting New Year natay giandam sa atong lamisa nga mga itlog o mga lingin, dapat lingin kuno sa nang lingin? Ha? So, dili nganong lingin na limot ko na. Murag kwarta na siya no. Murag nagsimbolos kwarta unya napaning butangag bugas unya butangag 12 ka itlog, 12 ka gold nga chocolate unya napay mga kwarta nga dinagko kay aron nga ang atong sunod nga tuig daghag kwarta. So mao na itong mga gitawag nga matawag ni sa igsoon og tuo-tuo kintahay kay ngano man tungod sa atong kana bitong pangunahuna nga giingon sa mga taga Chinese kay kini mga taga China manggod grabe sila influence nato nga basta New Year sikat kay nilang mga ning ilang papaswerte para nang iri nga hip hop kuno ba matod pa ni Pastor Prado iri nga hip hop ano nga ana ba kay para ang customer kuno mo mudadjon jud ang kwarta mudadjon sa kuan unya kana bitong atong suoton kay dapat kuno lingin-lingin lagi ning atong suoton para daghan tag kwartas kinabuhi unya kay lingin-lingin man sinsilyo ra. Okay ra untag dapat kanang square or rectangle para dagkog mga papel ang imong madawat. So daghan tag mga totoo unya karong sunod tuig 2026 na may year sa horse, red horse kuno na. Lakas tama o gini ba? Kay red horse mo kuno ning ganing moabot nga New Year. So daghan tag mga totoo nga basta karong red horse kuno nga year, karong 2026 sa akong nadunggan dapat kuno ang atong kanon dili kuno mga pinirito nga ba natay mga likayan nga buhaton natay likayan nga suoton dapat kuno dita mo suot og blue ug white man siguro to basta kani color nga di dapat suoton kay pag musuot kuno kana malas so natong mga totoo igsuon unya kung imong realization ba kani mga Chinese negosyante gini sila. Nya kung ata ka bantay, bisan ang pampaswerte nga ilang gihatag sa ato himo nilang negosyo. So kisa may nailad. Kita matoy pa nila nga walang manluloko kung walang nagpapaloko. So daghan sa ato nga nailad nga basta kini kanang pangswerte ni surtion jud tani nya kay di man kamo trabaho kasalig man katong lingin-lingin nga 12 ka buok. Nga may kasi ginulog ano wala koy kwarta nga dawat Lord kumakain trabaho kay gasalig man katong pampaswerte mga igsoon mo nang imo sang realization kita ray nailad di ba magtuo tanang mga butanga para mudak ko ang panalangin sus kung ingana man gani dugay tang nadato di ba nay daghan tang prutas nga napalit daghan tang mga itlog nga 12 ka buo pero ngano wala man ta nadato gihapon ngano man ang atong unahuna ang kwarta naa dito nagikan. So wala taming salig sa Ginoo mga igsoon. Kay matud pa sa una kita manggod sa una kuno giulipon tag mga taga Chinese, Japanese o katong taga kaning Spain. Kunya sa akong nadunggan sa akong eskwelahan sa una, ang mga Pinoy kuno bayluan nagsamin mingon tong taga kanang Spain nga nay tagaan ka na ko samin. Kunya baylui og usa ka hektarang yuta. Maingon dito sa mga Pinoy nga ninduta po ning dugada kay ninduta po ning butanga kay makita ko dagdagway nako. Sumoto nga katong Pinoy nga gitagaan na ilad, gibaylo niya ang usa ka hektarya nga yuta pinagi lang sa usa ka samin. So ingana tang mga tao kuno sa una bisan karon daghan kay tang mga nailad ay daghan tang mga nailad igsoon tungod sa mga tuo-tuo sa kinabuhi nga maingon man na sila nga pastor wala ampoy mawa sa ato ag mukuan ta. Mutuo ta mo sundog ta ani nabay nawala o naa. Na ba'y nawala or wala? Unsa man ang pagsalig nato sa atong Ginoo. Dagan sa ato ang mutuo tas mga sultis sa mga tao nga walay basihan pero sultis sa Ginoo di ta mutuo mga igsuon. Ang igagaw gani nga nasay awm dire. Unya nabalaka siya kay ang awm natuan siyang luha. Basta matuan ko na imong awm sa imong luha mamatay kuno ka. Nangutana ko niya, sukad sa pagkabata, nihilak na ba ka? Nya
nakasuway na baka ang imong natuan sa imong luha kadaghan na. Ano man ka namatay ato karon? Di ba? Yun siya bitaw no. So ana mga totoo ba? Mo na atong usbon ang atong una-huna karong sunod tuig. Ayaw nagtuo-tuo ang mga pampaswertes lamisa mga igsoon tungod kay kung di ta praktikal sa atong kinabuhi ang atong panalangin manglupad gyud. Kadagan sa ato karon nga basta kay okay ra man ang mag-celebrate basta kay tagsalang kaysa anang gamay pa tag sweldo, pobre pa ta damo unya ang atong handa litson baboy kada adlaw. Ingon man ang Bible nga maglipay ta kay ugma mamatay na ta niyo di pa ka mamatay ugma naguol na ka ngano man pagabot December wala kay kwarta ngano man kada adlaw kang galitson manok may pagmagbaki kadtong basak. Di ba? Pagpipika sa mong tapad ay nagtuo-tuo ng pampaswerte. Nga naman igsoon dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Amen. Ngano man dili ang papaswerte ang nakahatag natong panalangin kundi ang Ginoo. Bisag wala nang pampaswerte nga atong ibutang sa atong lamisa, panalanginan kita sa Ginoo. Atong unahuna lagi sa panalangin daghag kwarta, daghag sakyanan, daghag motor, daghag pinaskuhan nga madawat. Ang panalangin igsoon, ingon ang Bible naa kay kalipay bisag unsa kagamay ang panalangin nga imong madawat. Amen. Kay base unyag malimot ay igsoon nga ang naghatag natong kalipay ang Ginoo. Mo na ingon ang atong verse kaganina nga pasalamati ang Ginoo sa tanang panahon, give thanks in all circumstances. Ngano man mao ni will ni Lord sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Tungod kay kaning pagpasalamat ana ingon pagpasalamat sa amo sa USA dili oy si ate nay amo si ang asawa nga si Sir Joaquin unya sa ila sa USA, kaning Thanksgiving nila, usa ka adlaw gina silang magpasalamat. Sakto ba ko? Kanang naa sila celebration nga gikan sa iyong buntag kuno unya hangtod pagkagabi magpasalamat na sila sa pagkaon, magpasalamat daw sila sa pamilya, magpasalamat bud sila ilabi na sa Ginoo mga igsoon. Mo ni naanda nila pero sa kita nga mga Christian, tanang maingon Kristiyano, ang pagpasalamat igsoon dili lang siya usa ka adlaw. Amen. Kundi ang pagpasalamat natong mga Kristohanon, magpasalamat ta sa tibuok kinabuhi sa ato ang kinabuhi. So gikan sa January hangtod sa December 31. Dapat ang magpasalamat sa Ginoo matud pa sa Salmo 107 verse 1. Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Sa Bisaya pa, pasalamati ang Ginoo. Ano man ang iyang gugma, ay siya maayo og iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. So mo nang magpasalamat ta igsuon. Dili lang ta magpasalamat kung manguyab ta. Gracias sa Dios. Dili lang ingana. Dili lang ta magpasalamat kung sa panahon nga mosimba ta kun dili kada adlaw. Lingia sa kanimo tapad beog. Ingna nga tigpasalamat ba ka mukaon ka? Nako nadunggan ra ba? Nakoy marites nga nadunggan. Marites nga nadunggan ako'y chismis nga nadunggan ba nga sa una ko nung panahon magpasalamat kuno sila sa ilang pamilya. Pero nagkadugay ang tuig, di na kuno sila magpasalamat kung mangaon sila. So mo na delikado ron. Mo nang atong praktison igsoon nga kada kaon na to bisan pag ay skindi ra nang imong kanon. Salamat kas Ginoo nga Lord, salamat Lord kina iskindi. Ang uban makakagwalo-halo ako iskindi ra jud ako Amen ba? Ina sa tapad nga pagpasalamat lagi sa Ginoo. Kaya basig, anak, naka magpasalamat kung ang imong sudan kay lechon baboy, kung pre-Christmas na pero og buwad ang imong sudan, di nakakibaw magpasalamat sa Ginoo. Kanang kasing-kasing ba nga, kining pasalamat mo kay natural siyang mugawas nimo kung nakasabot kas kalipay nga gihatag sa Ginoo sa imo. Di nakapugson. Di nakatunulag, Mike. Mumabot ang panahon nga basta nakasabot kas kalipay sa Ginoo nga salamat sa Ginoo kay nagtanang panalangin nga gihatag sa Ginoo naa diri nako. Na kay kasing-kasing nga magpasalamat ko be. Ako ilugo ng mic kanang katakanta diha kay ako ipagpasalamat ko una. Ambi ng mic kay magpasalamat ko una. Grabe na no. Nga na ba naman nasabtan nimo nga ang kasing-kasing nga may sumalipayon tungod kay grabing panalangin nga imong nadawat gikan sa Ginoo. Matod pa sa Bible igsuon ang panalangin sa Ginoo dili maihap. Kung ang imong buhok igsuon nga nagkahurot na ang panalangin po sa Ginoo dili gid maihap tungod sa kadaghan imong nadawat. Amen. Ito sa pagpakan ng Ginoo kay murag di kita mapasalamaton ba? Okay.
Kaduhang pangutana, igsoon nganong kinahanglan ta magpasalamat. Unang-una, kay ang tanan nga atong nagikan nato gikan sa Ginoo. Ako ning sige balik-balik gyud ang tanan nga naa nato gikan gyud sa Ginoo. Imong gisuot, imong buhok, imong itsura, ang imong cellphone, ang imong kaanyag, kadato, unsa man na talented gikan na sa Ginoo. Atong pang Santiago 1:17. Atong ablihan ko no beg suway. Santiago 1:17 unsa may giingon sa Ginoo diha? Naay gi rekomendar si Santiago nga anong magpasalamat mo ta sa Ginoo. Isbog ra kagamay na diha si Tesalonica, Hebreo unya Santiago. Sige, palawag ko og guide sa uban nga nang wala katuod. Santiago 1:17. Nana, palawag ko no kog guide sa uban. Santiago 1:17. Una ko basa ha. Ingon siya, ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa sini. Dili gid siya mapakitag landong sa pagkausab. So klaro igsoon, hangad sa ni pastor ha, nga nag-ingon si Santiago nga ang tanang maayo kuno, tanang mingon maayo. Tanan kunong mga maayong butang atong nadawat sa kinabuhi, gikan gid ni siya sa Ginoo kining panglawas. Nakatrabaho ka, panginabuhi nimo, naka-eskwela ka, nakapasar ka, naka-answer ka, nakasayaw ka, nakadaog ka kanang imong nadaogan igsuon tungod gid na gikan na sa Ginoo. Bisan o gamay pastor, bisa gamay. Ayo na pabangtanan. Bisag unsa ka gamay nga imong nadawat gikan gid na sa Ginoo. Natiklo ka diha nya hapit kang mapakog sa bato. Ay salamat sa Ginoo kay mapakog unta ko pero hapit ra. Salamat gid sa Ginoo kung naay tawo nga mutunol nimo og pinaskuhan nga balag 300 ra didto ga kanang hatag man mi didto kanang nandan magud sa mahayag nga basta Pasko manghatag mis manghatag big mga pinaskuhan. Bisag kinsa ra god nga akong asawa hatag mis mga pagumangkon dito sa kuan tagbilaran og sa kuan nya mo to nga ang iyang ate nanghatag pud og mga kwartas mga dagkong bata na nga pra gud namo unya natos video nga gingana ko to basin di ay ana ko to basin di ay siguro na yana kay kasi tagtunulan ba mo tong gitunulan gyud kog mingon siya nga tunga mo sa ni Chacha lipay kay bata nya tagambog kog chocolate mga kindi nga na bisag gamay dapat ate kasing-kasing nga malipay pag-ukap nako balag 50 reso ni Lord salamat gyapon kanami panggas puto mag-ukap nako 300 okay gyapon nya dapat joy trilling gipagsuto ko sa kwarto gitunulan ko sa akong asawa og 1.5 sobre ba unya gabasa diha nga Englishman ano subtitles tara nga basa paliton kuno nako ang mga giadto cart ako sa TikTok mo to pag-ukap ko siguro ni pag-ukap ay 1.5 ingon ko niya nga unsa tagaan pa man ko nimo nga ato ara ding duha ingon sang imo lagi na kay pasalamat ko no tanawa basta na kay kasing-kasing nga mapasalamaton igso bisag unsa ka gamay imong dadawat for sure tagaan gid ka sa Ginoo dinagko bahalag pitsil na dawat liuno kay nalimot si nanay kasi nabunutan butong it's a prank maingon niya nga nalimot ko sa nadawatan ang kapag nimo ang imong gihatag kay t-shirt siguro to niya pagdawat nimo kay pitsil salamat gipon sa Ginoo kinana ko'y masudlag tubig di ba ingana nagka-connection kay ngano man ang exchange gift lagi ang Pasko dili unsay madawat nimo kun dili unsay nahatag nimo matod paskanta it's better to give than to receive dire give love on Christmas Day wa man sa gingon og receive love on Christmas Day so mo nang magpasalamat daw bahalag unsa kadako atong nahatag basta kay nakahatag ka nalipay ang atong natagaan mo ni pinakalabing importante kay matod pa sa survey kuno mga igsuon ang pinakamalipayon nga tao katong sigig hatag suway kuno sigig hatag di ba indot maning malipay ni mga tao no mo nang sigig hatag naman kanang nga ang sekretos panalangin mga igsuon mo nang salamat igos Ginoo nga sig hatag nako andire nga gulay, mga saging,
Di ro ko moingan kinsa na, pero salamat sa Ginoo ba nga i-bless gid sila kayo sa Ginoo tungod sa panalangin nilang gihatag. Amen. Ato sa papakan ng Ginoo be. Sumana nga igsoon dapat ang magpasalamat sa Ginoo sa unsang pamaagi, imong isulti sa uban, imong imarites sa uban, bahalag di ka nino. Bahalag dili mo pasalamat diri basta kay may imarites nimo nga salamat gyud sa Ginoo kay dako ko nadawat pagkuhan Pasko. Salamat sa Ginoo nga na ba? Dapat naa kay kasing-kasing nga bahalag dili mo mapasalamat diri, at least ang imong bakba agasigig sulti sa ubang mga tao nga unsa ka mapasalamaton sa Ginoo. I-post ba nimo sa Facebook? I-my day ba nimo? Mosimba ba ka sa unsang bisag unsang mga pamaagi igsoon pwede kang makapasalamat sa Ginoo kay siguro sobraan tang mawawon kay bro nakitaan jud ako nga kini taga Sibilya nga maawawon jud mo. Liwat-liwat jud mo sa yung pastor ba? Di lang ilhan pero ako nga tao maawawon jud ko. Pareha-pareha mi sa asawa nga kana bitaw si tawagan ng introvert nga ganahan og maginusara ra ba? Man diri simbahan kabantay mo mga labay mo murag tao. Siradyon tanang bintana niya. Nya kami tagsara sa mga laag kay sanay mi mga sigig pundog kwarto. Man nagmotubang mi mga tao nga di na mo kaila. Dili kay mi hiningog kay mawawon lagi. Mana og pero kaila raw birag gastorya diri di mailhan kay yaw-yawan mo pero sa tinuod maawawon jud ko. Pero salamat sa Ginoo nga bisan og maawawon ka naatay kasing-kasing nga magpasalamat sa Ginoo. Amen. Pakpak sa kasabe. Kasara jud ay. Okay, praise the Lord. So karon nigsoon aritas pangutana nga unsa ang dapat natong pasalamatan. Unang-una, magpasalamat ta sa mga maayong butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Tanang moingon salamat Ginoo. Okay, ingon ang Salmo 103 verse 2, kung pwede ka makaukab, paspas ka makaukab, pwede nimo ablihan. Salmo 103 verse 2. Ingon ang Bible, pasalamatan ang Ginoo. Sa maning pagkabutangan ako, ako mong guning gitay, punya murag nagsagol-sagol, pasalamati ang Ginoo o akong kalag, og ayaw kalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Okay? Hangad sa ni pastor. Ayan na lang pangitaa. Ingon ang verse, pasalamati ang Ginoo o akong kalag, ug ayaw kalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang problema sa mga tao karon, kasagaran manang dita makapasalamat sa Ginoo kay ang atong hinumduman puro mga negatibo. Puro utang, puro mga istorya sa uban, puro sayop sa uban. Malimot mo na ingon ang verse ingon si David nga kung nagatubang pa sa amin ani yang ginang kalag. Huy! Pasalamati ang Ginoo ba? Di mo na gilisuan, siguro mo gilisuan, pero ingon ang verse nga iya ko nang gisultian ng iyang kaugalingon kung pwedeng ikaw si Marty Kintahay nalimot ka daghan kay kag problema atubang sa samin nya sultiing imong naong sa samin nga huy pasalamati ang Ginoo kay sig nalimot kay nga ng verse 1 pasalamati ang Ginoo akong kalag ayaw kalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Sige di na to ilimod nga daghan kay mga butang nga dili maayong nadawat nimo pero ingon siya ayaw to apila ang imong hinumduman katong mga tanang maayo ra. Ipag sige kag gunahunag mga negatibo, problemado jud kag kaayo, pero sige kag gunahuna sa mga butang nga maayong gihatag sa Ginoo, gitagaan kag baon sa imong mama, gisugot ka sa imong uyab. Amen, Kyle? Lingi Kyle pud sa. Sana nakapasar ka sa imong pag-eskwela, nakapasar ka sa board exam, giayo ka sa pagka-ospital nimo, naoperahan ka. Sa pailain, gitagaan kag pinaskuhan nga 500, nakapanaygon ka, 10,000 inyong halin. Tanan nga mga maayong butang, maoray imong hinumduman, aron makapasalamat ka sa Ginoo. Kadagang sa mga tao nga puro problema ray giatubang, puro problema ray giunahuna mo nang dili na kahibaw magpasalamat. Manang lingiay mong tapad, ako kayong problema. Kasi matapad ba, ngisi sa pudtaon. Salamati ang Ginoo. Karon, kung pasuwaton ka ni pastor, tagaan ako 1,000 na makasuwat og 5,000 ka pasalamat. Kaya ninyo? Murag, usang gatos sa mo itong pasalamat ako, pastor. Oy? Nakamata ka. Nakaistorya pagkakaroon. Wala, nagkapagaw-pagaw kay sinagit ni mo itong Christmas party na to. Itriling itong liktaliktan, itong lamusito nga di ka kaigo. Balik kinatawa ni mo itong stop dance unya naglusot ni di ka kalasot. Yan ba? Dapat ka nang kaybaw kang magpasalamat, nakalakaw pa ka,
nakamiting kagahapon, na milakaw pa kag bilar, Bisa galakaw ra ka gitagaan kag safety nga pagbiyahe sa Ginoo, wa ka papakig bitin, wa ka mapaki og has, mao man na. Wa ka mapaki iro, wa ka gibinuangan, manang dapat ka magpasalamat sa Ginoo, nakausap pa kas imong pagkaon, kay ingon ang Bible, na yung mga tao kuno tapulan kaayo sa pag-usap sa ilang pagkaon. Grabe na po ni ngana, kay pastor bahalag tapulan sa ako dito ko mo tapulan kay bahalag kapoy ning usap. Kaon ko pastor, salamat ka sa Ginoo, amen. Bahala og kanang gagmay ra yung handa niyo pagpaskod. Daghan kang ipasalamat sa Ginoo tungod kay maayo ang Dios tong kinabuhi. Karon, ikaduhang butang igsuon nga dapat mong pasalamatan, magpasalamat pud ta bisan sa mga problema, mga pagsulay o mga maot nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Kaya na to? Amen. Kaya ka nato nga magpasalamat, di ba? Lami kay magpasalamat kung kanang inagkasimba nimo na Pasko nga daghan kang pinasko na dawat, di ba? Daghan kay ka naayo ka, wala kay sakit, lami kay Lord, salamat lami kay Jesus kamot. Lami kayong ibayaw, lami kayong isimba, lami kayong ilagad sa Ginoo. Pero what if kung namatyan ka gikan? What if og nadisgrasya ang imong papa? What if og nasunugan mo gikan? What if og gibuwagan ka pagka 24 pa jud? Ibis kay mag-date mo pagka 25 gibuwagan pa jud kaniya. Lami bang isimba dili? Dili, lisod. Nawa ang imong cellphone, naguba ang imong TV, nasunugan mo sa inyong balay, apil ang swimming pool nasunog. Kaya kang magpasalamat, lisod. Nga naman normal sa tao nga pag maayo ang kahintang niya, lami kayong ipasalamat, lami kayong isayaw, di ba? Lami kayong isyagit, lami kayong iambak, kay man kanang kaayuhan may nadawat ni mo. Pero what if tingon ang verse man nga, give thanks in all. Tanamingon all. Tanamingon sana all. Wa may gingon diha nga katong mga maayo ra pingon sa tanan nga circumstances, tanang panghitabo sa imong kinabuhi, maayo or dili, dapat kunong pasalamatan. Unsa man ning all? Tanan. Tanamingon tanan. Sa ato pa, ang pagpasalamat gay dili na sa mga maayong kahimtang sa imong kinabuhi, pero dapat ang magpasalamat pod sa mga negatibong sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay mao nay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, amen. Nga naman atong masabtan, pastor ngano magpasalamat gid kas Ginoo nga naman atong masabtan nga dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Manghuwam ko nimo nay og sa may mong nadiha nga kanang mahalon jud kay nimo nay. Way mahalon. Manghulam kita ko nimo og kining sundang magkatig huwam nimo. Onya, mayngos nanay nga, pastor, asa mo tang imong sa ako sundang? Mga tas nanay kita hay. Hey, nakapotnon dito. Yes, nanay kita hay. O kamo ni mo na nga gahapon ba ko nang huwam mo tong sundang nimo? Ay, ako man ng sundang. Lain na po kayo makiglalis pa kung nanay no ngaya man ning sundang. Ano nga tawa man mo? Atong masabtan nga ingana po tas Ginoo, di tang makabuot kung unsay kwaon sa Ginoo sa ato ang anuman, dili kita ang tag-iya sa tanan nga atong naangkon sa kinabuhi. So, bisan ka ng imong kinabuhi karon dili na imo Amen. Si Job gani igsoon sa diha nga nawala ang iyang anak, namatay, hurot kamatay ang anak, ang iyang kabtangan, ang iyang mga kanding, karnero, nga mga baka, mga kabayo gihurot ug kamatay, bisan ang iyang asawa ming biya niya. Pero nga ng Bible nga Lord, naghukas siya, gigisi niya ang iyang sinina, giguntingan niya ang ulo, nagbutang siya og abog siyang ulo, niya ingon siya, miluhod siya nga Lord, ikaw ang nagkuha, ay ikaw ang naghatag, ikaw ang nagkuha, ang ngayon gipong kang pasalamatan. Nasabtan ni Job gyud sa iyang kinabuhi, nga gahilak, gitsawgon siya katawa. Salamat Lord, kinamatay ang mga anak. Pagod sa kay nga man gani yang gibate, na tay nalisuan na si Job. Na brander na siya dito. Wala gahilak siya nga gawas-gawas gutong mga chipon sa iyang ilong. Okay ba si luod man kayo nang ikuan na to, gichipon sa iyang ilong niya. Gahilak siya nga Lord, ikaw ang naghatag, ikaw ang nagkuha, dalaygon ang imong ngalan. Lisudan ang ingana oy nga mosimba kas Ginoo nga Lord, magpasalamat gihapon ka nganuman. Siya may tag-iyas kinabuhi, dita kabuot. Ang muhilak rata, mag-uol rata, pero dita kabuot kung kwaon sa Ginoo ang atong kinabuhi, bisan ang mga butang nga naa natong naman, ang Ginoo ang tag-iyas tong kinabuhi. So, ako mo pahinumduman, wata gitripan sa Ginoo.
Kaya basta moingon nga mga gitripan mo kunin mo Lord sa kadagang mga makasasala dito sa kalibutan nga ako pa may imong gingani. Kay si Job ya nakapamuy-buy sa Ginoo nga Lord, buutan kong pagkatao. Ngano ako may imong gisakit. Pero ingon si Job igsoon nga mingsalig yapon siya sa Ginoo mga igsoon tungod kay nasabtan niya nga dili siya ang tag-iya sa iyang kinabuhi kundi ang Ginoo. Ikaduhang rason igsoon nga nganong tugutan sa Ginoo ang mga maot nga panghitabo sa kinabuhi para usbon ang atong batasan. Tanang mingon batasan. Kung sa English pa character lang yan, paminawon ng English kay character pero sa Bisaya batasan. Hoy batasan kang bata ka. Mo gusto ni Lord kun tugutan niya nga tagaan kaniyag pagsulay, tagaan kaniyag problema, tagaan kaniyag balatian para usbon ang ato unsa gani? Batasan kay ngano man pag wala kay problema sa kinabuhi, daghan sa ato nga dili kay bang moduol sa Ginoo. Pero ang pinaka problema pag gani daghan nagproblema ang gihatag sa Ginoo, di gyud moduol. Kung di gyud ka moduol sa Ginoo, di gyud ka undangan og tahatag og problema sa Ginoo. Para ma-realize nimo nga kinahanglan ka Ginoo sa kinabuhi kay ngano man kasagaran sa atong problema dili tungod kay gisulayan ta sa Ginoo kundi dili tungod pud sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Amen. Muhilak sa Ginoo nganong gingani ko nimo Lord. Nganong daghan kayong lalaki nga dili ganahan ako. 15 na kalalaki ang iyang gipanguyaban, na babae siya. Na man realize nga siya di ay dapat duolon sa lalaki kung dili siya ang moduol sa lalaki. Amen. Muna ang mga tao karon dili gid na paundangon sa Ginoo tagaag pagsulay para ma-realize nila, ma-realize nato nga nag-need ta Ginoo sa kinabuhi. Kay sa musugot kag sa dili, daghan sa mga desisyon sa tong kinabuhi nga walay apil ang Ginoo. Nay usa ka mama nga mindol sa ako diri nagstoryanay mi nga nasa gistoryaan nga usa ka mama pod nga mo ni buhata pero dili patudlo dili gid sa pasulti kuno. Nay prinsipyo ba? Mana nga imbis kay makatabang to sa iyang pagsulti pero di man maminaw, yan na lang pasagdaan. Naluoy siya pero saon taman nga mamayang desisyon sa kinabuhi. Mo nang sa tong kinabuhi mga igsoon, pag naatay desisyon gani atong giunahon ang Ginoo. Atong iampo ba nga Lord, muskwila kog Maynila Lord. Okay ba ka ni? Lord, muskwila ko og mahalon kay nga eskwelahan. Okay ba ka ni? Kaya ba ka ni sa akong mga magpapa Lord? Lord kanang manguyab ko Lord og kining bayhana Ginoo. Okay ba ka ni? Lord mo mulaag mi sa kuan. Okay ba ka ni Lord or mananggid ka ni pastor, mustorya kasi mong mama nga ma. Pwede bang mulaag ko sa panglaw ma kauban ako akong uyab kamirang duha mga tugbi atong kuan. So nga na dapat ang atong batasan kadagan sa mga tao karon daghang problema sa kinabuhi pero gitugutan na sa Ginoo para unsa gani usbon ang ato ang batasan. Manang dapat ang magpasalamat sa Ginoo mga igsoon tungod kay daghang problema nga gialaw sa Ginoo para mausab ang atong batasan. Napa ba ang tanan? Pipika sa imong tapat ding ayaw sa padisturbo. Manang salamat sa Ginoo kay gitagaan ta nagpagsulay kay sama sa usa ka anak nga gilatos o gidisiplina sa ginikanan. Later, ma-realize niya nga ang paglatos, ang pagdisiplina sa ginikanan makaayon sa iya. Kaning paglatos mga anak, mayong amen. Mga anak, asa naman itong uban nito mga anak, mayong amen. Kisa may nakasuway dili gilatos, mupakpak. Oh, dagan-dagan itang gilatos din, no? Nalaparuhan, nakusian sa kunot. Saan yung kunot? Nahampakan sa kuwan. Na ang gilikta ning baba kay gaw sa pusap sa pagkaon nga murag baboy. Di po tanan, pero usually ang mga pagdisiplina sakit o dili gid siya maayo. Walay bata sa ino nakasuway na pagkasuway gilatos si mama nga paglatos nimo. Salamat makilatos ko nimo. Hallelujah. Sige pa ma. Gigasok-sok day karton diring lubot. Wala yung anak kay nga pagibadlong, ayaw lagi pagsigi o adto-adtong kalsada kay makuan ka. Nya kay na nabungguan magbike, gilatos pa jud. Dito bagkingi ay pagadto, duha ni samad. Galibog ang anak kung maluoy ba yung mama or naunsa man ni. Di ba sakit nang ingana? Ayaw sa lagi pag kay makuha nang imuya pa sa lagi niya. Ikaw nga anak, sabers mama mo killjoy man kaya ni sa akong kalipa. Ay lagi pagpabuto lagi kay mabutang imong kamot. Ang pinang-pikulo, nagidakita na mas anak pag nabutan ang mama. So di ba ma-realize bito nimo nga ang kanang pagdisiplina sa mama sakit og dili ganahan ang anak. Amen. Pero pag siya na mahimong ginikanan,
ma-realize din niya nga kato ding pagdisiplina ni mama kaayuhan dito nako. Mo nay pagpasalamat nga sa tanang panahon magpasalamat sa Ginoo kay daghan kaayo tang mga pagbadlong, pagdisiplina, paggiya nga di ta ganahan pero salamat sa Ginoo kay mo ditoy pamaagi sa Ginoo para masakto ang akong kinabuhi. Bisan ako ko daghan kayong panahon nga gibadlong gisultian ko ba di ko maminaw. Isay garbuhon mi ta usahay. Sultian ko sa akong asawa, musuko ko. Kay laki ba ako? Nabay paggagarbuhon ng lalaki pero na-realize na ko mga kini din pag-istorya sa akong asawa, pagpangasaba sa akong pastor, sa akong mga misyonary para dahil sa akong kaayuhan. Mo nang karon nakaingon ko sa Ginoo salamat day Lord sa ilang mga kinabuhi. Amen. Kasi mo tapad ba nga salamat sa imong kinabuhi. Sa likod pod, salamat sa imong kinabuhi. Kay sama sa usa ka atleta, kapoy ang pagdisiplina sa Ginoo pero makaayo sa itong mga kinabuhi igsoon. Amen? Munang dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Tanang mingon, salamat Ginoo. Sa may mga example ani pastor, kana bang salamat kay gipasakitan ko niya pastor? Kay na-realize nako nga napaday laing laki nga muhigugma nako, no? Nga muhatag nako power bank, ay di dayto maop. Exchange gift mangud to pastor. So salamat kayo kay sama sa akong mangod ba. Giampo na kung ayon niya kung mangod kay kung mangod sa una di gid siya malipayon sa iyang kapares. Padung na sila kaslon unta pero ingon niya pares nga napaday kasal-kasal. Pero salamat sa Ginoo kay niabot ang usa ka lalaki nga para gid niya. Muna ako silang giingnan pagkasal nila nga nagampo gid ko sa akong mangod ya kani akong mangod makapares og lalaki nga mohigugma niya dili awayon sa kanunay. Nakaroon na list ako ba nga mo nang nasiguro yung mga kasakit nga natabo sa imong kinabuhi. Kay napaday lalaki nga ihatag sa imo ang andam nga mohigugma mo atiman nimo. Amen. Nasa mo tapad bi nga gihigugma kag ayo sa Ginoo. Salamat na may mga pobre tara mga pobre mo ingon. Amen. Salamat kina pobre ko pastor kay nakibaw gid ko mo atiman sa 11 na anak ko kay kasagaran mga dato para namo pag naaya mo amo ra yung usik-usik. Kamantay mga dato basta nay kwarta kana paliton ko na bike do kabuk sakyanan ako na paliton. Dip ang gamiton mga dusmo dito okay ra na kay dato ko. Pero kaning pobre ka na di ba kabantay ka sa pobre ka kibaw kang mo atiman sa 11 na ani mo. Sa magkaiunsa ning cellphone imo nang gamiton bisag na po nakatoy kay mga dato basta lima nakatuig lang pala ng cellphone kitabe basta matuplok pa gamiton. Di ba pag naa cellphone nimo naay kay bike kay gamit imo din ang atiman na kay kwarta kay mo nang gihaguan di nimo igastog dali-dali sa mga butang nga dili maayo nga numan. Nagaton man ka nga ang imong butang na dawat nimo dili gid siyang ang kadili ka nang gihaguan gid nimo ba. Amen. Manang salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay nawad-an kog butang pastor karon kay bawo na kong mo balyo sa unsay na anak ko. Kay bawo na kong mo amping ba. Kay dagan sa ato pag di mawad-ag butang di kay bawo mo amping. Sa asay butang ning cellphone, sa asay butang ning mga gamit mo na mga awa, di kay bang mo amping mo na salamat sa Ginoo pastor kay nasakit ko, na ospital ko karon nagkat-on akong mag-amping sa akong lawas. Kay kundi ka ma-hospital dito ka kay bang mo amping. Dagang kay mga testimony di si Mamang Aliw, oh salamat gid si Ginoo nga kini si Kuan pastor akong bana. Wa pa ni nasakit gid nimo undang. Mo nang nagpasalamat gid sa ayo sa Ginoo. Akong papa ganiyo salamat sa Ginoo kay nakuan pero mo shot gamay pero salamat sa Ginoo kay di na kaayo tibaw nang mo minor sa iyang pag-inom nga naman kanang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga dili maayo gituyo na sa Ginoo para mausab ang atong batasan mga igsoon. Salamat kay na disgrasya ko kay karon pastor kay bawo na ko mo amping ikaw di ka kay bang madisgrasya di ka kay bang mo amping sunod di na kay bang magpahinay. Salamat sa Ginoo kay na-scam ko pastor sa una karon nagkat-on gid ko nga dili gid mo salig sa mga tao. Salamat pastor kay napakyas ko na-realize jud nako nga tao ra day ko nagneed kog tabang sa Ginoo. Amen. Salamat pastor nga bisag makasasala ko na-realize nako nga gihigugma day gyapon ko sa Ginoo. Salamat pastor nga bisag namatyan ko pero naday po mga tao nga nabilin sa akong kinabuhi. Di na ko mahurot og gisulti sa inyo unsay mga butang nga dapat atong pasalamatan. Kay ang tanang butang igsoon adunay katuyuan gyud. Bahalag negatibo na, bahalag maot na gituyo na sa Ginoo para ma-realize nimo igsoon nga kung wala ang Ginoo wala kay mahimo sa kinabuhi. Amen. Ayaw gyud paglantaw lang tanan nga mga maot nga butang sa imong kinabuhi nga adunay katuyuan. Si Mark Dick kintag si Aliw drive padung sa kanang Tagbilaran unya naplatan pagid sila.
Malasa ning kinabuhi, maliit gid ani ba alas 8 ra ba atong klase ni alas 8:15 na napas sa lubok. Late jud kaayo. Nya pagabot ni sa unahan na na disgrasya dito. Nay gabangga nga van, tulo ka motor unya na pa series, syaro. Nya kung niabot pa ka didto, nya na-less nimo nga kung apat na platan, apil na tataan ni. Or pagdad ni mo didto unya na ang bridge kay nahugno atong luway. Nya kung milabay pa kadto mga 5 ka minutos ang milabay, apil takas matagak. Tingana mga pangitabo ba kay sa una man god katong dito mistangnan dito po ko na-assign. Nagbiyahe mi ni Pastor Abigail tong pastor ako sa una. Kung wala pag naputli og kadina, matumbahan tayo mis kahoy. Kaya pag before me, abot atong unahan nga dako kayong kahoy, naputlan mi kadina, mo mi hunong mi pagkataon-taon. Ang mga war dito sa unahan ng naming spark ba, kaya ang kahoy natumba. Dingi anay min duha, pastor, patay mo tataron. Ano man, taga natumba a poste. Mo na mga pangitabo igsoon nga kung wala pa nahitabo, naantay mga damas grabing pangitabo nga di mo madamhan nga mahitabo sa imo. Mo na nga salamat sa Ginoo. Tanang pangitabo nga dili maayo gituyo na sa Ginoo igsoon. Kay naa say nindot og maayo nga resulta. Amen. Ito sa pagpakan ng Ginoo be. Hallelujah. Mo nang ingon ang Roma 8:28. Atong ablihan igsoon ang Roma 8:28. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa English, in all things God works for the good of those who love Him. Atong ablihan ning Bisaya be. Kaya para mas masabtan na to kay mga bisdak ba yata. Roma 8:28. Nana. Roma, atong basahon Roma 8:28. Nagingon ang pulong sa Ginoo na sayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ang balik ko ng basa na sayod kita nga diha sa tanang butang, tanang tanang butang. Nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niya adtong nahigugma kaniya. Nga sa ni pastor, ang gipasabot ni Lord ani Paul ani nga verse mga igsuon nga daghan ko ng mga pangitabo sa tong kinabuhi nga gitugot sa Ginoo tungod kay naa say kaayuhan nga gihatag ni ana sa atoa. Amen. Gituyo ni Lord nga masakitan ka para ma-realize nimo nga naay Dios nga nahigugma sa imo. Naay nga ba? Gituyo ni Lord nga masakit ka para mausab ka sa imong batasan. Kay ngon ang Bible kung dili ka tagag pagsulay sa Ginoo ana pod mausab ang atong batasan. Daghan gyung mga pangitabo sa tong kinabuhi nga gitugot sa Ginoo. Ano man na ay maayong katuyuan ang Dios kung nantabo na. Sa pagkatao ni Jesus Christ, kitang tanan nag-celebrate kada December, di ba? No? Amen. Namaingon, amen. Kitang tanan gyud nag-celebrate sa pagkatao niya. Kitang tanan maghanda ta, mag-exchange gift ta, mahatag ta pinaskuhan. Nga naman, nalipay ta sa pagkatao niya. Gani sa tong giwali pag niaging Sunday, daghan kayong mga tao nga nalipay, mga wise men, mga shepherd, mga tao kaniadto nga grabing kalipay nila nga naman na tao ang manuluwas. Grabing sadya niya, grabing sayaw nila, grabing fiesta nila, grabing pagsayaw nila, pagsimba nila sa Ginoo naman na tao ang ilang manuluwas. Pero sa time nga gilansang si Jesus, unsay nahitabo? Ang mga disciple nila mingbiya, ingon si Pedro, Lord, kini mga naunga, Lord, mubiya ni nimo pero ako, dugo mubiya nimo promise. Di ana pa dito. Yung pananguban, kami pod Lord, magkamatayan, di gud ni mubiya nimo, promise. Cross my heart, hope to die. Ana pa sila. Pagkadakop ni Jesus, nanagan tanan, nanghadlok nya si Pedro gingnan, uy, apa man kaadtong kaubang Jesus na wala, uy. Nasakpan mas pinulungan kay ang pinulungan ni Pedro sakpan man kay mura ba og kintahay og taga Sibilya kay Tais Pedro unya ang nakasakop niya kay taga Tagbilaran. Hoy, apil ka tong nako ni jama ramang ka nay J ba. jama dito ako oy. Promise dito ako. Sakpan kay taga Sibilya kay katong Jesus taga Sibilya man to. Naman to J po ni mo sultian na makak siya.
Una nga paghuman nato minghilak sa igsoon kayang gidinay si Jesus niya ang pinaka-worst pag yun sa pagkamatay ni Jesus, silang tanan nanirado silang balay, nanago sila kay hadlok silang patyon. Lipay ka sila no pagkatao ni Jesus pero pagkamatay niya guol kay ang tanan ng hadlok, ang tanan na ag paglaom, ang tanan na nabalaka nganuman ang ilang manuluwas na matay man. Pero sa pagkabanhaw niya didto nausab ang tanan. Ang mga tao nga talawan kaayo, ang mga tao nga wala na paglaom, problemado kaayo, grabing kalipay. Ingon sila nga magkamatayan man, bahalag mamatay ko para sa Ginoo. Kay bahalag mamatay ko diri sa akong lawas, makauban ko si Ginoo didto sa langit. Ingana ang ilang kalipay nga nabati. Kay na-realize na igsoon nga si Jesus mamatay di ay siya para ang sala namo natong tanan mapasaylo o kitang tanan makadong sa kinabuhing walay katapusan. Maot ang pagpalansan ni Jesus dili. Maot ang tanan ng hilak, ang tanan nagnaud-ag paglaom pero salamat sa Ginoo kay dapat siyang mamatay. Maot ang hitabo niya pero all things work together for good. Kay kung dili pa siya mamatay, dili ta makadong sa langit mga igsoon. Amen. Yes, naguulta sa pagkamatay ni Jesus pero salamat sa Ginoo kay naa day katuyuan ang tanan. Manang dasig sa matausa kanato unsa may imong nasinati karon nga mga maot nga panghitabo naatay kauban sa simbahan nga namatyag anak si Ma'am Priscilla. Naguol kita kay naguol pud sila kay nawad-an sila bata. Gipangandoy ka silang yang ate nga si Asas, gipangandoy sa yang mana nga makaanak sila pero nawala gid siya. Pero wata kay baw kun sa joy planos Ginoo nganong nahitabo to. Namatay si Ria Jane pag December pud to. Diba, utak hibaw, ingat pa si ate dito sa hospital, kanang dumingan, yang paglig-on kay hapit na Thanksgiving. Kay may taon nga ni Chacha nga nagtanaw sa hospital, lipay kay may kinakaginawa na siya ba. Pero taod-taod, mga pila ka oras, nawala gid siya. Utak hibaw kung say katuyuan sa Ginoo nanong nahitabo to, pero I believe gituyo to si Ginoo kay naa siya maayong plano sa ato. Amen. Kita po tanan, okay ba kung unsay giagian nimo kaniadto, unsay nahitabo nimo kaniadto, unsay mga maot nga nahitabo sa imong kinabuhi kaniadto, pero ang tanan naa adyoy katuyuan para ma-realize nimo nga nagneed kag tabang ug paghigugma sa Ginoo. Amen. Munang sa atong kinabuhi mga igsoon, ingon si Lord nganong dapat ang magpasalamat sa tanang panahon nganuman mo nay plano ni Lord sa atong mga kinabuhi. Gusto ni Lord nga magit-an sa ubang mga tao igsoon nga sa maayo nga kahimtang o dili maayong kahimtang natay kasing-kasing magpasalamat sa Ginoo. Mo nang ni mga tao maingon nga musimba ni mo nang simbahan mga apelin nimo sa mga buang again. Kini mga Christian born again kun igsoon, matinga sila kay basag dagkog problema magsimba gyapon, magpasalamat gyapon sa Ginoo. Mo nang tagon ta nilang mga buang again lagi kuno kay bisag nanay problema, palipay diro murag nilisuan kuno pero wa sila kasabot sa atong gibati nga bahalag na sakitan ta, bahalag nagproblema ta, daghan tag utang, daghan tag pagsulay sa kinabuhi, nagtuo ta nga ang Dios mo tabang nato. Mo nang nagpasalamat gyapon ta sa Ginoo. Amen. Nagpasalamat ta gyapon sa Ginoo kay naay katuyuan ang tanan nga natabo sa tong kinabuhi. Naguol ko sa pagkadisgrasya sa akong papa. Gahilak kong gasimba sa Ginoo, galuhod gud to Miyerkules to gasimba ko sa Bohol. Grabe no kung hinilak sa Ginoo nganong hitabo mo ni Lord akong pagampo unta nga si Papa mahimong Christian dili unta ingani ang mahitabo sa iya pero paghuman adto nagsugod na siya simba. Na-realize na ko ba nga gituyo dito si Ginoo para mausab ang iyang pangunahuna, mausab ang iyang batasan unya mo simba na siya sugod sa Ginoo. Ingana lang igsuon tanan gyud nahitabo sa imong kinabuhi na agginay katuyuan. Ano man ang plano sa Ginoo mausab ang imong batasan unya mga lagad ka sa Ginoo. Amen. Nakaron gusto ni Lord nga magkinabuhi tang mapasalamaton nga number 1 maghinumdum ta sa mga gibuhat sa Dios sa itong kinabuhi. Karon inag-uli niyo sa inyong balay kalimpis sa inyong mga utang, mga problema, mga mitingunon, ilista kun og suway sa inyong sa usa ka papel unsay mga maayong butang ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhikan pag January hangtod karong December 31. Wala pa may 31 pastor. Ay sa karong 28 lang. Kanang isuwat sa imong papel di gud siya pinugos na lang na nimo imong isuwat. Di ba ma-realize nimo nga grabe dig maayong butang nga gatag sino sa ako Kay imo namang malista tanan. Imo namang makuha no grabe gipautang ri ko ni Nanay Pura, dagan ko gulay ni Ate Bibi, dagan ko bugas ni Ate Dorina. Nagkabalik ang among bata ang among buot ni Ate Tata. Ano, tino? Nana mga mayong butang ba nagkabikil mi sa umbana pero nagkauli mi, dagan ko pinaskuwan na ilista tanan di ba malipay ka magbasa sa imong mga maayong butang
Nga maingon ang Salmo 103 verse 2, forget not all his, ayaw gyud kalimti ang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imo. Kalimtan man nimo ang imong silingan nga naiutang nimo. Kalimtan man nimo ang ang imo ang mga grado, ayaw lang kalimti ang maayong butang nga gihatag sa Ginoo sa imo. Amen. Ikaduha, ipakita ang pagpasalamat sa buhat dili lang sa pulong. Ingon ang Colossians 3:17, bisan unsa ang inyong isulti o buhaton, buhatan ninyo ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus o pagpasalamat kamo sa Dios Amahan pinaagi kaniya. Atong usbon atong batasan igsuon nga dita sige bagutbot. Amen. Kay basig sa simbahan na ta sige pasalamat pero nagulat to sa muka pa kahit mahuman waling pastor, sa muka po ni nga atong kumpanya, sa muka po ni akong maestro kay sige hatag project, sa muka po ni atong presidente nga sige kuan ngani. Ayaw, kundi ipakita sa buhat o sa sulti igsoon nga bisag maot ang natabo nimo, salamat gyapon sa Ginoo. Amen. Naguli nimo bang nagabo sa bay nga way bahaw way nilungag ang imong anak nga nabilin sa sikuan. Sa muka pa ning balayo, gikan ko gasimba pero kamo wa sa may gibuhat may gilungag. Nagabot nimo umong usbon na yung waling pastor. Maglungag ko, salamat Lord, bahala ko gigutom na ko, maglungag ko, salamat anak ko bugas nga malungag. Nga na ba usbon imong batasan nga di ka magyaw-yaw kun dili magpasalamat sa Ginoo. Nga naman sa tanang panahon ang ngayang pasalamatan ng Ginoo. Amen. Last, mahuman ako i-share ang panalangin sa uban. Ingon ang Hebreo 13:16, ayaw ninyo kalimti ang pagbuhat og maayo og ang pagpaambit sa inyong mga panalangin sa uban kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Manang karon sa atong mga kinabuhi, kung nagpasalamat ka sa Ginoo, ihatag usap ang mga panalangin nga imong naambit gikan sa Dios. Sumutay mga pulong sa Ginoo mga igsoon na hinaot nga karong sunod nga tuig sa atong kinabuhi. Unsa may mga problema, pagsulay, balatian, kasakit, mga kaguliyang nga atong masinati, dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Nga among pagampo pod nga sunod tuig, bisag unsa ka maot ang hitabo nimo karon, mutungtong ka diri unya moingon ka nga salamat Lord nga nadisgrasya ko. Tungod ani magamping na ko Lord, mutungtong ka diri nga salamat bisag nakawatan ko pastor. Salamat sa Ginoo kay naay gyapoy panalangin nga miabot sa akong kinabuhi. Ngano man ingon ang pulong sa Ginoo, give thanks in all circumstances. Pasalamatan ang Ginoo sa tanang panahon sa tong kinabuhi kay angayan siyang pasalamatan. Amen. Atong iduko atong ulo ug piyon tong mga mata, magpray ta. Ginoo, salamat Lord sa pulong imong gihatag ning kabuntagon. Among nasabtan Ginoo